খ বিষয় খরে বিভিন্ন শব্দ আছে কোন হইল কোন থাক কোন আরিয়া তারপরে কোন এটা কোন ফন্ত তারপরে কোন চুনটা চুনটা তারপরে কোন আচ্ছা তারপরে কোন ঘড়ি তারপরে কোন থিয়েটর থিয়েটর এটা তাহলে সব বিভিন্ন প্রকার শব্দ আছে থাক আমি তো ঘরে जो বইপত্র সজাড়ি রଖିছে ଆମ ଘରେ ଥାକ ହେଇନି ତମର ହେଇନି ସବୁ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ବହି ବହି ବହିପତ୍ର ରଖିବା ଘରର ସାମାନ ଗୁଣ ଏକ ଘରର ସାମାନ ପତ୍ର ଯୋଉ ଡବା ଡବି ଥାକ ରଖୁଛି ବୁଝିଲ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ଥାଳି ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ଭାତ ଖାଉଛେ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଖଣ୍ଟ ଯୋଉ କାଉ ହଉ କୋଇଲି ହଉ କି ବଗ ହଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଖଣ୍ଟ ରହୁଛି ଜାଣିଲ ଖଣ୍ଟ ଏକ ତାପରେ ଖଣ୍ଟ ତାପରେ କୁଟା कुटा कोन जो डाळ पत्रर कोन सब सुखी जाइतिबो ता डाळ पत्र झड़ी जाइतिबो खाली सेही कुटाटा खाली सेही जोगा देखिबा कोन कुटा तब फस्का फस्का कोन थरे तुम जाउछो गोटे गछ उपरे टिके विश्राम नै ठीक है खाली आइ गलो थक्का नै गलो रेस्ट नेलो तबे थक्का बुझिबेलो तबे कोन फरी फरी कोन जो ग्राम सब दिन सब सब पूरा कहते कहते नाटी हो कि ଆମର ମୁଢି ହଉ କି ଖାଇବା ପତ୍ର ହଉ କି ଚାଉଳ ହଉ ଯୋଉ ରାନ୍ଧିକି ରହୁଛେ ତାକୁ କହୁଛେ ଖଳି କହୁଛେ ସେଗୁଡାକ ଥିଏଟର ଥିଏଟର ଜାଣିଛ କଣ ନା ଥିଏଟର ମାନେ ହଉଛି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଯୋଉ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ପଡୁଛି ଯୋଉ ଗୀତ ପଡୁଛି ତାକୁ କହୁଛେ ଥିଏଟର ବୁଝିଲ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଏକ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲ सब बुझि पाइल है सब बुझि पाइल फर बुझि पाइल हां धन्यवाद।